An santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes, han karuhaan kag 5 nga semana, han panahon nga ordinaryo, han liturhiya, han singbahan nga katolika. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas, kapitulo 9, bersikulo 10 kag 8, tubtub nga dahan, karuhaan kag 2. Usa ka panahon, han naguusaan ni Jesus in pag-ampo, dinaop ang mga tinunan haiya. Ginpakianhan hiraniya, hinuman ako sumalahan siringhan mga tao. Binaton hira, may nasiring nga amo kahihuan nga parabunyag, nasiring ang iba nga hi-Elias ka, samtang nasiring naman ang iba nga nabanhaw ka, sugad hin usang kamaihan han mga manaragna. Ginpakianhan nira niya anhaiyo, hinugod ako. Binaton hey Pedro, amo ka an Mesiyas, han Dios. Niyan gintugon gud hira ni Jesus nga diri magsumat bisan kan kanay, ngan magpadayon kinahanglan magantos an anakan tao, ngan igsalikway han mga katigurangan, han mga puno, han kapadian, han mga magturuddo, han balaod. Papatayon hiya, ngan babanhawon hay katulo ka adlaw. Mga kabugtuan, an maupay nga sumat han aton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Didahin nga aton nabati nga ebanghelyo, yana nga adlaw aton nahipatian kung ano ang kan Jesus pagsumat han iya kalugaringon og sugad man an iya panagna han iya kabubwason. Pero ini nga iya pagsumat han iya kalugaringon iginpakiana niya, iginpaaki niya hinpakiana han mga tinunan niya nga iya kaupod-upod hinpirana nga panahon kung ira gud nasambut ay sabutan o ira nakarawat an iya kinaiya. An iya pakiana kung ano an paghunahuna han mga tao, kung hinuhiya, kung ano hiya, kung ano an ira pakasabot han iya misyon. Ini nga pakiana, mga kasangkayan ko kang Kristo, iginpapakiana liwat ini haaton nga mga natuo kan Jesus. Haaton paghunahuna, haaton pamurubot, hinugod man ni Jesus para haaton. Dirila sugad han sumat han mga kapadian, han sumat han mga katekista, han aton mga nahibasahan, pero haaton pagkilala, tungod kay binaton man kita niya imbitasyon. Hinugod man ni Jesus para haim, para haakon. Usay ni nga pakiana, base kita mag-ino-ino. Kung ini nga aton ginsusunod, kung ini nga aton ginhuhunahunaan, nga maghahatag han kahulugan na aton kinabuhi, aton nakikita nga amo an Mesiyas nga igimpadarahan Diyos Amay. Sugad han baton ni Pedro haiya, ikaw an Mesiyas. Kareg signgon, ikaw an magtaralwas, ikaw ang manunubos, ikaw ang naghahatag hin kahulugan na amon kinabuhi. Mga kasangkayan ko kang Kristo, magkakamayada na naton sugad nga baton kan Pedro, kung nakilala gud man kita kan Jesus. Kung nakilala kita kung ano ang iya tuyo dinhi hakalibutan. Ini nga pagkilala kan Jesus, magbubuhat gudla, pinaagihin iba-iba nga pamaagi.
nga angay naton pagbuhaton. Siyahan, amuan pag-ampo dayuday, base naton makilala kung Hino Jesus. Pag-ampo nga nakita kita han kaburuton sa Dios didahan aton kinabuhi, nga amuan magdadara aton nin pagkilala kan Jesus. Ikaduha ang pagtuon, ang pag-aram. Mga kabugtuan ko kang Kristo, ang pag-araman aton, pagtuo kinahanglanon base kita kumilala kan Jesus. Ano ang aton gidaad man? Duha. Siyahan ang santos nga kasuratan, ang Biblia. Nagbabasa ba kita ang Biblia? Nag-aaram ba kita ang aton gimbabasa? Aton ba pinamamatian ang mga pagtutduhan padi hakada Domingo nga nasing ba kita? Mga kasangkayan, ini nga duha nga butang angin naton paghuna-hunaon, ang pag-ampo, sugad man ang pag-aram. Ini nga pag-aram diri la aada hibabarui pinaagi han pagbasa ni Ebanghelyo ug han mga kasuratan han santos nga kasuratan han Biblia, pero labi na gud pinaagi ang katisismo. An bag-o nga pagturudan han aton singbahan, ang sinisiring bag-o nga katisismo han singbahan nga Katolika. Pag-anpo kita nga mahibaruan naton kung Hinoong Jesus, pinaagi ang pag-aram han mga pagturunan han aton singbahan nga ang naton hibaruan ang pag-aram han katisismo diri la para han kabataan, para gihapon ini han mga katigurangan, para han may mga buot nga angay kumilala kun Hinoong Jesus. Kay diri nga ni kita kumilala kun Hinoong Jesus, diri kita makakasabot hiningay panagna nga hiya igtutubyan ngadto ha kamatayon, ngan hiya igraraysan na krus, ngan amula ini ang paagi ang pagraysa ngan kamatay niya krus nga kita makilalahan iya pagtalo sa aton. Kay dida hini nga iya kamatay, mababanhaw iya pagkatapos in tulo ka adlaw. An usa nga tao nga may maaram han pag-aradman o pagturunan han aton singbahan, makarawat hini nga misteryo. Tinatawag nila nga misteryo Pascual, nga hi Kristo namatay, hi Kristo nabanhaw, o kay Kristo mabalik nga haw. Mga kasangkayan kong Kristo, ini nga mga pagturunan aton may sasabtan, pinaagihin pag-ampo o pagtuon nidahan santos nga mga surat ang Biblia, sugad man hang katisismo han aton singbahan nga Katolika. Maupay nga adlaw haiyo nga tanan.